Saran bagino tini nong gus kang mo kaja. Chini borom ganang minister Vikas Dev Burma mia 22 तारिख Oktober salkise sikam je scholarship no tuye je angkok samane abono tuye bo je kok samane social media rogo siya bujia boina kok samane thigya ta direct ano shoot khaimani chaya ni je samane ebong abono logibo je Sudip Rai Burmon বিধানসভা কক সামাবে আং সামানে আবনে বিসিংহ কথা লাইজাক কমরক নি যে সামানে অবরণ তিনি ফিরংনা বাগৈন এবং কিছু তথ্য ননি বসকাঙ্গ তুবুন সানানি বাগৈন তিনি ননি বসকাঙ্গ মা ফাইকা নরগতন সাইমানো মন্ত্রী বিকাশ দেব বর্মা ফিনিশিং পর্যন্ত গোবাং মা প্রেস জনা মাইয়াখ আবন তথ্য করে বসিরটা আধার কার্ড ইনভ্যালিড আবন তথ্য রিমায়া বসিরটা ফেক ইনকাম সার্টিফিকেট আবন রিমায়া গাকাই বজে একটা দপ্তরনি মন্ত্রী বিনি থানে যত তথ্য তঙ্গি সানানি কক নামানিব তাঙ্গে বসাইমে আমকে বিন আবশ্যক যারা স্কলারশিপ মাখা 30,536 জন স্টুডেন্ট মানে বরিশাল প্রচন্ড মাখা টোটাল টাপসু যারা মাইখা 5,133 জন স্টুডেন্ট টাপসু পর্যন্ত মাইয়াখ আধার কার্ড ইনভ্যালিড আবো 246 জন ফেক ইনকাম সার্টিফিকেট 122 জন ইয়াবো 5,133 জন বিসিংহ আধার কার্ড ইনভ্যালিড আংরমুই নাকা 246 জন ফেক ইনকাম সার্টিফিকেট 122 জন অবন বাদ দিউই বাকি নন ইনিয়া সরকার দল তংগে সংকি সাইমান আবন কো কারণ nga দপ্তর চালক মেখা nga আবন রমি তান্নানি তো নিনি গম কো করিবলে অধিকার করি নিনি একজন এমএলএ যে কোন দাবি খাইমানে বিনি রাইটস দङ বিনি অধিকার দङ বসাগাবা সামানি চাইয়া বুজিয়া সুজিয়া আং ববন বুজিয়া বুইসু tabuk nung khana di o midian bus kangkin nang sawo nung khana nai di bobon ang buji kha buji ang data base dari kha nung agi de press meet khaimani message jora nung social media byapar no bo bini kunu initiative kre kai ang tabuk sanani naima mo sungman hinka kai mo tai kaisa gurutor obhijog omongkha NIT wo pori nai 15 jana ni scholarship bisi rang hap thangka po tabu student rok bo bemanai thang sawo kheto phalai abno rang man mas hunai officially ni tribal welfare department ni ko nan di iko চিঠি রহকা NIT wo iko চিঠি রহকা মার্কশিট বরনি মার্কশিট তারি di bongni tai apply khine sujug tari di बर tabu sujug khai ko me apply khai niya scholarship ni bagai bongnam ko khai to ni jakha iko borongni Ika ko borong ni 15 জন ni list তিনি আনি থানি ফাইকা আং চিঠি সিকা মাননীয় মন্ত্রী চিঠি সিকা ও 15 জন borok ni চেরাইর যেহেতু নং রাং হাপকা এক মাস নি পরে সে বং আর নোটিশ হইল যে রাং বেশি হাপকা যেখানে নং রাং বেশি হাপ থাকা লগে লগে না বন নোটিশ দিই বাং কো ওই নং খাইমা এক মাস নি পর খরচ খাইতে চা তাবো ও গরি পংশনি চেরাইর টাম খাই ও রাং না শুনাই boni kheto thalise ma sunai ko kena scholarship simaya abo kokung kha ekjon minister ni abo kokung kha ha ekjon minister amti kok saui da man bini protocol asugoi montri chita asugoi ba kok saida man ustan nongna gobang sadai tongo je bosaka je 1400 কোটি টাকা ni একজন এমএলএ যে কোন বিষয়ে সাবজেক্ট কক সাইমানো রাইটস দङ বিনি अब वर्ल्ड बैंक नि त केन्द्र सरकारनि रां सब पैमाना বিষয়ে आं साइमानो मियाबा सब साका चिन कमिटी वां साका जे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि হইতে তাবসিক পর্যন্ত 1400 কোটি টাকা ব বিধানসভা কেন্দ্র বসিকাই খরচ করা জাকাতি প্রসাদ হামক্রাইনি বাগে আবনি তথ্য দিনে আপনার ডাইরেক্টর সরকার जों বিধানসভা কেন্দ্র বাবে রিমায়া ব্লক হিসাবে जों রিমানো ব্লক ভিত্তিক जों রিমানো তবে আমি কখনখা 1400 কোটি টাকা সম্পর্কে কি আং একজন এমএলএ একটা বিধানসভা কেন্দ্রের এমএলএ হিসাবে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে আমাকে সিংহের ক্ষমতা করে তো সাইডে মাখা যে একজন প্রতিনিধি নি তাম ক্ষমতা তাম সানানি অধিকার তো বল নিজে সাইমিয়া কিছু বুঝিয়া আর একজন প্রটোকল তঙ্গই একটা মিনিস্টার ও তঙ্গই একটা পার্টি নি ফ্ল্যাগ খাসিবই কোন একজন বিধায়ক ন নিপাত যাক অমুক বিধায়ক নিপাত যাক মুং কই স্লোগান দিমায়া unparliamentary word use khaimia
নাকি আনিও মিয়া 1400 কোটি টাকা যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক নি বিষয় সামান নাকি সুদীপ রায় বর্মন নি অঙ্ক বাই কক সামান বাই নাকি যুক্ত তংফ তামো যুক্ত তং সুদীপ রায় বর্মন যে ইস্যু নতে বিনি এগেইনস্ট সাকা ও ইস্যু বাই ইস্যু তাম পার্থক্য তং সুদীপ রায় বর্মন নি এগেইনস্ট কেস খাইনানি কক সাকা তাং কেস খাইলিয়া তাঙ্গে কেস খাইলিয়া ব তিনসি পয়নে সিরিং থাকা ang challenge kaisau nong media kok gorok channel ni media nang challenge kaisau manai মন্ত্রী no hadi discussion khainana hadi talk show khaile di open ground to usden buskang joten buskang go hadi challenge khaile nai scholarship ni issue no tei suda ekta subject no tei no challenge khai salai nai je scholarship no nang busik si ang MLA Ronjit Debarma busik si hadi talk show challenge no nang dio hadi salai nai ningo tata tui phede ang tata tei no khran phaila হিমত তখন নং ফাইদি সালাইয়া নাংবাই সুতরাং আমতেই কগ্রক বিনি সামানি বসাইয়া একজন মন্ত্রী ব সংযত খাই কক সানা নাঙ্গো মার্জিত তঙ্গা নাঙ্গো বিনি আবার ঠিকই ব সামানি যে আং 1400 কোটি টাকা সাথিনে নাকি সুদীপ রায় বর্মন বাই কতঙ্গ অবধিক সুতরাং আং বন সানান নাইও যে কোনো বিষয় না ধৈর্যরময় সামংটানা নাংনাই নং ও স্কলারশিপ সারা উত্তর পূর্বাঞ্চল কোন স্টেট সারা উত্তর পূর্বাঞ্চল কোন স্টেট কোন জামেলা উঙ্গিয়া ত্রিপুরা ও এসসি কমিউনিটি নি স্কলারশিপ অ্যাপ্লাই খাইতে কোন জামেলা করে ওবিসি নি কোন জামেলা করে শুধু এসটি স্টুডেন্ট নি ও যে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর সীমিত ব্যবহার ডিপার্টমেন্ট সিটি তাঙ্গি জামেলা ও তাঙ্গি নি মনো সমাধান খাইদি মেয়া যত মিনিস্টার কোন প্রবলেম যখন ফেস খাইও লগে লগে না সলভ খাইব তাঙ্গে নং খাইমাইয়া ও সাধারণত ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্ট অমন প্রশ্ন অমন ক্লিয়ার খাইনা নুঠুন সাত থেকে সাত বিনিজে সামানি অবংকা এসডিএম হাবানক দগ যে নিনে ফ্যামিলি ইনকামত যে 2 নাম্বার সিনামজাক পানি 2 নাম্বার নি থ্রু থেকে সে আমাকে স্কলারশিপ যেরাই হাবিয়া নিছো ইনকা অবনত 2 নাম্বার সিনামজাক মানলে নি বাহাই সাজক মানলে বমতিত 2 নম্বর ফ্যাক্ট তাবুক চেসপানো অ্যাপ্লাই খাইতা আইডেন্টিফাই কে বসে 122 জন 122 জন না বাদ দিতন দি কিন্তু তে 513 জন আনি বিসিং 122 জন বাদ দিকাইতে 5000 নংতাঙ্গি দিয়া বড় ফ্যাক্ট এক ইনকাম সার্টিফিকেট জমারিয়া বলে তাং নং বড় না খাইরিয়া বড়কে তাঙ্গি কসাই তো ও বা 122 জন বাগে বড়কে তাং পানিশমেন্ট মানে বড় খাই তাঙ্গি ন কসারি তো নংগা বস সাগরে দানো 5000 একজনা বড়ক তাঙ্গি ওতাম অপরাধ থাইকা নংগানো সাদি নংগাবন খাই তাঙ্গি নং কো খাইমিয়া সরাই সরাই সারিতা না কে নং চারে রং তিনি খানা ফাইদি খানাকে হাবনাই সনিকে হাবনাই 25 তারিখ হাবনাই 26 তারিখ হাবনাই নি তাঙ্গি নং সা ও গন্দাসপরানি ও সামননি ও সাবরুমনি ও রিসমুকনি ও দামসরানি ফাইনের খয়রে নংিয়া দিবা কষ্টঙ্গে বারাং খরচঙ্গে দিবা এই আবনি বাগিনো সরাই সরাই আর তাইসাং সাও ডাটা দিক যখন जों নিউজ নি বুসকাঙ্গ বা লোকনি বুসকাঙ্গ কক সানা থাঙ্গাকাই তথ্য বিতি সাগাই সাও তাও তাংনো পরিষ্কার সাইরিকা যে বসিক জনা উসুদেন অ্যাপ্লাই খাইকা বসিক জনা স্কলারশিপ মাংখা বসিক জনা তাবু মাইয়াখো আধার কার্ড ইনভ্যালিড বসিক জনা ফেক ইনকাম সার্টিফিকেট বসিক জনা এসসি র বসিক জনা অ্যাপ্লাই খাইনানি সুযোগ টং এসসি র বসিক জনা অ্যাপ্লাই খাইনানি সুযোগ টং অমো তাবকি ন্যাশনাল স্কলার পোর্টাল বাই এনএসপি বাইদা খাইজাগৈ টং না পিএমএস বাইদা খাইজাক টং তা কাছে সিনম সুযোগ টং গতম ডাইরেক্ট বেনিফিशिয়ারি ট্রান্সফার বা ডিবিটি বাই বক্সং খাইমান অ্যাপ্লাই ও সুযোগ রং তাঙ্গি বসরাই সারকে ছায়া সানা নাঙ্গো একাকাই ও যে 15 जना एनआईटी नि जे छात्रर नि अकाउंट भूले फना बने अब तो छात्र भूले बरन कमले के तब रंग हापा नंग बरन तब रंग रिफांड खाइदे अब चेष्टा खाइजा कानि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जारा भूल खाइजा न बन पनिशमेंट खाइगरे बन शास्ति दिगदे ब भूल नि बन बेतन तां खाइ दिनि भूल खाइमन नंगो छात्र तां जागा फाल दिनि नंग बरन नुनुइ साइ तंखाबा रुल नावै सुदि हिन तंखाबा अब त नंग मंत्री सब साइमिया নি বরং অনুর খাইকা নঙারা বলে হাত থাকা নর আবার ফেরো লিখে চাওয়ানো ও একটা দুইটা নর সাইমান কে বড় খরচ খাইতে অলরেডি কে ও গরিব অংশ কোন মতে কষ্টকে পরি নাই বা টাবাকে রিফান্ড খাই ও চারে রং জীবনতে নং খেলাটা খাই মো রাজনৈতিক খেলাই মো বড় রংনা নিবাগৈ সরিংনা নিবাগৈ বড়
অনেক কষ্ট খাই বুমাবু ফানি চাইতো বই যতন বড় পরিণা ফাই সেরঙা বাই ফাই আপনি বিশিঙ্গ जों যদি ট্রাইবেল হেলথ ডিপার্টমেন্ট কিসা সুবই মা কাকাय বন অনেক হেলথ প্রবলেম के अकक्से जों सानानै आत्ता केसे साथ हमने तो थानायाव बो साजका जे डिपार्टमेन्ट थांगै बिजिर खामनाय यागल डिपार्टमेन्ट याकादि जदि से नायकलना दुनेके डिपार्टमेन्ट याकादि बाट तिनि साका मिनिस्टार याकादि तमं से मिनिस्टार बनो याकारै ताई कबनि तर तंनि निवान सुमा नायकल जा गत तब नायकल जा ताई सा मिनिस्टार মানে মন্ত্রীর যোগ্য ताई सा दिनार बागैता ও সিকা ইয়াকার গত রিজা দিগাতো अब माननीय मुख्यमंत्री नायनाय चीफ मिनिस्टर बोले चीफ मंत्री बिसिंग जतने अकारा मंत्री अकारा बहुत डिसिसन खाने सामने ने ये सब उपयुक्त आजागा नों खरकसांगै केबो जदि नि प्रस्ताव लेखाय ना अब तो आं को अब तो उलनि व्यापार तब जे मिनिस्टर तंगो ओ मिनिस्टर तब जे वर्तमान मिनिस्टर बिसिंग माने उपयुक्त तंगले बिया को रिदि না সাতটা কাছে জায়গা যে অর জায়গা যে স্কলারশিপ নিতে পারে অর্থাৎ দপ্তরি বেতন নাকি মন্ত্রী বেতন তার মন্ত্রী और आनी मकल हंजाका और दफ्तर ने बैठक करे और डायरेक्टर सेक्रेटरी ने बैठक करे और मंत्री ने बैठक मंत्री दिग निर्देशन रेखा काय और सेक्रेटरी और डायरेक्टर खाइना बाध्य डायरेक्टर मिया आं एकजन एमएलए मीटिंग फायका आं अतथ तीन तिखलायना नों मंत्री तां तिखलायनाय साइमिया नों मंत्री ओ दाता न तां तिखलाय मीडिया ने बसकांगो साइमिया रंजित देव बर्मा एकजन एमएलए एकटा कमिटी नि मीटिंग मेम्बर गय तिखलायनाय मानो गेकाय नों मिनिस्टार का थाङै माया अब नों बेथया स्कॉलरशिप ती जे मंत्री नि बेथ माने बो जागा दं किसा बेथय कमनता स्राय स्राय बदि सटिक दाता दि माया प्रशासनिक भाबे स्पेशल ड्राइव खायो अबर न बंग खाइमा खामो स्पेशल ड्राइव खायो और आधार कार्ड इन बिलेटिंग तो माने इनकम नि अबर न खाइमा खामो विशेष कर आधार कार्ड इन बिलेटिंग तो खाइमा खामो एसडीएम न पाठकि र खाइमा खामो सबटा खाइलियबले जेहेतु बतो बीजेपी पार्टी निंगै ताबो एमएलए माने यागुलो मिनिस्टार का ओंखाय अ जागा तो चीफ मिनिस्टार नि नेतृत्व बबो खरकसा मिनिस्टार आ जागा खाय बंनिखे कि व्यर्थता नि माने यासि सुजांनि जागा क्लाया दा जे बंनि पार्टी खाय अब बंग पार्टी नि बेपन तांसे अत तबन व्यक्तिगत भाबे ब मिनिस्टार अ दप्तर नि मिनिस्टार बेथुमन बगे सांसाव बाकी तो अब चीफ मिनिस्टर नहीं अब तो को नहीं हम तो जेता बिनि दफ्तर जेता बेत तो स्कॉलरशिप न पमिया तब उनम नि ताकले नबर वाती क्या आ समय कामयाम से गोबां मा निनि जों फ्रे जेता कारेन्ट पालार बाइक लाइबे क्या गोबां मा जागा नष्ट का दप्तरनि मंत्री जों फोन खायो जे माननीय एमएलए निनि एलाका तम तम समस्या का बिनि दप्तरनि डाइरेक्टर सेक्रेटरी फोन खायो सर निनि एलाका वो तमो तमो समस्या को बरो बरो का बया का न बिसि ताबुंग कारेन्ट जों फ्रेंग जों थेबाय ना सोंदे बिन दफ्तर के सिंगा बा बिन समस्या ते कोन दिन संगा एमएलए नुखा तिनसे पॉइंट नुंगि द संगा बो जों थांया काय बिन आरो संगि यांग्या काय बो तिनसे पॉइंट सा साका सबसे दुखजनक आ दिन इंगो तंगो जे बिनि भूमिका रंजन रिया एमडीसी तंगो भूमिका नंद रिया तंगो आंगोन सिंका आने अरनि फरवार्डिंग जारे मेडिकल नि बागै चिकित्सा नि बागै जारे दरखास्त खाइनाय नों खरब बुसिंग न देखा वो अनेक दिखा दिसो अनेक दिखा खरसन मुंसा दे आने लिस्ट फुनो दि खरसा फुनो माया आनि रामचंद्र गात नि गोबां मा हामखरानि सामुंनि बागै आं बिनारो चिठि रिजा प्रपोजाल रिजा गोबां मा तिनिसि पर्यन्त कायसापना बय एप्रुव खाइ रहया बा आनो जानो या कुनि र अमुक खाइ बांग स्मॉल बिजनेस ने बागे एप्लाई खाइने बनिजे साव गोबां मा चेरा रगाने लोकल नि चेरा बेकार एप्लाई खाइ खरकसा बरक मुंथुनो दिन साका बखुनो मालिया एंगे कल खाइका डाइरेक्टर न कल खाइका मालिया তার মানে স্যার শুধু স্কলারশিপ সিমিন বিনি বেট হয়া গাওং জায়গা বিনি বেট ए आबन बिन बेथ आबन बागे साव মানে নিজে তাবো সামাজিক আমল বলে ए का आंनि आबन कक साव न दफ्तर न काहाम पे नायकल मे खान या का रिदि त कैसे काहाम पे नायकल माने बने रिदि तिनी मंत्री सभा गोबां मंत्री दं बंग एगेन्स्ट तिनी अकक साजा गेउ नि खतांग साजा दं खाबा तिनी आ अब दीर्घ 6 मास जाब अ प्रॉब्लेम न मन तां सुत होई मैया तां सुत होई मैया আর সবচেয়ে তাকলাই ওয়াতি নবার ফাইকা
খরচা মিনিস্টার দপ্তর দিন সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি বনি বিনি দপ্তর নখতে বড় নন তিনি গোबां জায়গাयाव মানি বাগै মাংখা চামুং বাখা তিনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টनि মাধ্যমে চামুং गोबां हाजार শত শত বর্ণ বাখা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টनि মিনিস্টার ত্রিপুরাসাनि মন্ত্রী नोंथाङा बागमालि खरकसा Tek kaisang kai boto pranya sasaw edisi hapangno pranya orang kabang roh kai nai bini je kom mote gaza to nungbo khorksao edisi hapang ni party ni tamna MLA sahib no gaza kan nin thane kuno information tam busu jorte rang roh ja kai nai boni kon totho karbo kabang ma roh ka ancho busu kabang roh ka hapung su kotor da roh ka da bodai kai roh ka nagi khunuman o yaga mora sakage tumase roh ka amra saini able বসাও গোबां मा রহকা বসুক রহকা নং ডাটা তথ্য বিক্রি সারিতা আং মসু কোটি রহকা নং সাদিয়া ব তথ্য বিক্রি সারিতা কোন তথ্য করবা গোबां मा রহকা বসুক রহকা গোबां নং বসুক গোबां রহকা সাদি আব তো তথ্য করি বলে উস্কুলা সে বেকা রিখা তাইসা তংসু পাইনানি নংখা কা তিনি তো নং তথ্য বিক্রি সারি তিনি তো নং বসুক তথ্য রমি তিসা কাবলে নং এডিসি যে সামুং রহকা বসুক রহকা आ सामुं ठीक बाय दांखा आ सामुं की रेस्ट्रिक्टेड टेंडर बाय दाउ ना ऑफलाइन दाउ ना ऑनलाइन दा अब टेंडर खा नंगाबो नंगा खबर दा नाखा खबर नाय नायता का आ सामुं इमप्लिमेंट दांखा नंगाबो नायना नांगा आ सामुं का हाम दांखा बो नाय जे खायने हिमान जागाव आ जागा दा ठीक जागाव नंने आर जागा दा खायजाका अब नो चेक नाय नंना नायसा नायते अबले का आंसुदो रान रहका गाय तो ngला हा सत्य कैसा सुमंग तंग के स्कॉलरशिप अब की जस्ट गरीब बुसा पर नाय रंग सुनाय रंग सुमिदा ना चाकरी खाने रंग गोतंग अब ना जत गरीब बुसा बाय चाकरी ना बुसा रंग कैसा फेक तंग अब स्कॉलरशिप ना जतन बागै बो बरो एप्लाई खैमान अब बिन कैसा गाइडलाइन दं बुझके दे ओ गाइडलाइन मते न अब एप्लाई खैजाबो एबं गाइडलाइन मते न स्कॉलरशिप माने तंग गाइडलाइन नि फाटार केबना रिया kalau aku guideline sih tong, orang extra bati sanan tan projen kere, guideline no sahaja tong, sahaja apply thai mana sahaja maya. Sakte kese sumu, tabu present edisi hapang ni je procession je scenario nugui, nini bawa hai khasong tong tabu. Abo edisi procession. Jadi nengah jangan ini apa ya kano? Kebangan tini bo edisi procession cici rohoro, abang abang kopi bo buba garam rohaka, buba garamnya message saja, omak khaina nena, abang kan. রতনপুর এক বছরনি বকবাং আন অরনি 17টা ভিসিনি চেয়ারম্যান বরক সয়া ক খাयै কিতি এডিসিও রতনপুর কাইসা সাবজনাল প্রণানি বাগৈ চিঠিরি মানে 300 পয়েন্ট আপনি কোন উত্তর মাইয়া আং মহারাষ্ট্র সাকা বিষয়না আবো তে ব্যাপার তো তাবাং নাইও সাইমাংলা অবিষয়না তিনি সায়াকেন কাহামান আবন